We zijn vandaag met een stukje dieper ingegaan op Hanumanji. Daarvoor de introductie was van onze Dharmpracharya Rabin Baladin. Dat heeft de Vyasvakta even overgenomen. Eventjes was een voorzetje, was eigenlijk een 1-2'tje, wat je kon zeggen. En daarin kregen we eigenlijk een stukje te horen van wie was Ravan eigenlijk? Wat was zijn kennis? Want we praten vaak over Ravan op een vrij negatieve manier, hè? Omdat we de kennis niet hebben. Maar hij was eigenlijk erg geleerd. Uit dit stukje zeg maar, werd heel erg duidelijk dat hij precies wist dat Ramji Bhagwan was. En dat Ramji, zeg maar, om hem te kunnen omarmen, om hem te kunnen dienen, om hem te kunnen krijgen, zou je zo bijna kunnen zeggen, kon hij niet met liefde doen. Hij had een andere vorm gekozen. Wat had hij gekozen? De opzettelijke grootste vijandschap. Want wat wordt er gezegd? Als er iemand door zelf Bhagwan, zeg maar, wordt verlost, het leven wordt beëindigd, zeg maar, het menselijke leven, dan wordt diegene opgenomen in de oceaan van Bhagwan. Dus op die manier hebben we eigenlijk gehoord van hoe mooi dat was. We hebben ook gehoord van de zus van Ravan, zeg maar. Waarom werd haar neus afgehakt? Wat was eigenlijk de reden? Ramji had zoveel verschillende mensen omarmd. Of hij nou lelijk was, of hij nou krom liep, of hij nou oud was of jong was, maakte eigenlijk niet uit. Maar het belangrijkste ervan was, kom niet met een andere vorm. Ben niet schijnheilig. En misschien kunnen wij daarin in ons eigen leven ook een stukje dingen. Ga niet met een dubbel gezicht naar iemand toe. Maar toon je ware aard. Als je dat doet, dan omarm Ram Bhagwan en geef jezelf zegen. Dus dat was eigenlijk een beetje de introductie. En daarna hebben we eigenlijk gehoord van wat geeft Hanumanji ons eigenlijk? Buddhibalam, Yashodhairyam, Nirbhayatvam, Arogatam, Ajayam, Vakvatutvam, Hanumat Smaranat Bhavet. Al die eigenschappen. In de Hanumanji Lisa zullen we nog op terugkomen. Heb je nog veel meer. Maar het zijn dus zeven eigenschappen die wij kunnen krijgen door de bhakti van Hanumanji. Nee, in deze slok 7, als jullie goed hebben. Saat, is slok met saat. 8. To 8, dus 8. Maar hoe kunnen we dat tot ons nemen? We hebben in de 3 dagen gehoord dat Hanumanji heel veel kracht heeft. En die kracht, tegelijkertijd met die kracht, is heel nederig en heel eenvoudig. Dus wij kunnen die eigenschappen niet krijgen door ruw te zijn, door grof te zijn, door maar te doen wat wij willen. Nee. Kennis opdoen, nederig zijn, bij een guru gaan. En ook in de katha hebben we dus gehoord dat guru, het begrip guru, is gisteren ook teruggekomen, vandaag ook teruggekomen, is degene die de ander naar Bhagwan toebrengt. En Hanumanji laat eigenlijk in alle katha's en alle verhalen zien, dat is zijn hoofdtaak eigenlijk. Hij brengt zoveel, in zijn verhalen heeft hij zoveel mensen eigenlijk naar Bhagwan toegeleid. Nou, daarnaast wordt er verteld van hoe komt hij aan die naam Hanuman? Dat er zeg maar dus, dat hij richting de zon ging met de mond, dat hij Airavata had opgegeten, dat Indra eigenlijk met een knots op zijn mond had geslagen. Dat Brahmaji hem zegen heeft gegeven. Maar de betekenis van Hanuman is eigenlijk degene die zijn trots aan de kant schuift. Valse trots aan de kant schuift. En in deze dagen kunnen we eigenlijk een stukje stilstaan ook. Een stukje naar binnen kijken. Oké, hoe staan wij ervoor? En wat kan de katha, want de katha heeft een eigen kracht. Hoe kan de katha eigenlijk in ons leven werkzaam worden? Werken. Dat een katha is eigenlijk de makkelijkste manier om bhakti te krijgen, om Bhagwan te krijgen. Hij heeft verder uitgelegd, dat waar behuist Bhagwan eigenlijk? Waar zit hij? Daar, niet waar, zeg maar, waar de Rishi Munis zijn. En niet waar er
euro's zijn, onder andere. Nou, heel goed opgelet. Maar daar waar er over hem met volle hart, volle overtuiging aan hem wordt gedacht in een satsang. Gezien de tijd, ik prashno sakta. Chota, we hebben 2 minuten. Heeft iemand nog 1 vraag over de vorm van Hanumanji, over de katha van vandaag, over een diepere uitleg? किसी का प्रश्न है? हाँ जी, दीदी जी। कई प्रकार के सत्संग हैं, ये जानना चाहते हैं। हरिशरण बहन पूछ रही हैं सत्संग कितने प्रकार के, ऐसा ना? अच्छा, सत्संग में 2 शब्द हैं, सत और संग। सत संग। अब हमें समझना है सत क्या है। सत्वाद ब्रह्म। श्रुति भगवती कहती है सत अर्थात ब्रह्म, सत अर्थात भगवान। उन भगवान का संग करना ही सत्संग है। जहां भगवान की कथा मिले वो सत्संग, जहां भगवान का कीर्तन हो वो सत्संग, जहां भगवान की चर्चा हो वो सत्संग, और जहां भगवान का चिंतन नहीं हो रहा है वो सत्संग नहीं है। जहां अपनी कथा चल रही है, मैं वहां गया, मैंने ऐसा किया, वो सत्संग नहीं। हमारे यजमान जी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये कथा, ये सत्संग नहीं। सत्संग मतलब सत्य का संग, केवल भगवान की चर्चा। देखिए आज बहुत बड़ा दोष आ गया है, कथाओं में भी कथा नहीं होती, बाकी सब होता है। जब हम कथा सुनने जाते हैं तो कथा ही नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है। वहां दुनिया भर की बात होती है, मैं एक बार यहाँ गया, मैं वहां गया, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये करो वो करो, लेकिन जो कथा सुनने आए हैं वो नहीं मिलता। तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ है जहां भगवान का चरित्र हो, जहां भगवान के भक्तों का चरित्र हो। देखो 2 ही लोग हैं जो सुनने के योग्य हैं, है ना? कैसा है? कै हरिदास सब संतन मिल निर्णय कियो, मथी श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को 2 ही सुघर, कै हरिदास। या तो भगवान का चरित्र हो या भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का चरित्र हो। तो भगवान का चरित्र सुनना है, सत्संग है। और भगवान के भक्त, जैसे हनुमान जी भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं, तो हनुमान जी का चरित्र सुन रहे हैं तो भी सत्संग है, और राम जी का सुनेंगे तो भी सत्संग है। तो सत का संग ही सत्संग है। तो जहां भगवत वार्ता हो रही है वो कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो। यदि आप मान लीजिए आपको कहीं कथा सुनने नहीं मिल रही है, तो घर में यदि आप ग्रंथ पढ़ भी रहे हैं ना, वो भी सत्संग, क्योंकि वो भगवान का ग्रंथ। लेकिन कॉमिक्स पढ़ना नहीं है सत्संग। नहीं तो आप किसी की किताब उठा के पढ़ने लगो, वो भी सत्संग है। जहां आपका मन भगवान की ओर जाए वो सत्संग। वो प्रत्येक वस्तु सत्संग है जिससे आपको भगवान की प्राप्ति की दिशा मिले और आपकी दशा सुधरे, आपकी दशा सुधर जाए और आपके जीवन को दिशा मिल जाए, यही सत्संग। एक तालियां हो जाए उसके लिए। बहुत सुंदर आपने बताई. De vraag hier was, ook weer een hele mooie vraag. Zonder प्रश्न फिर आज. कि op hoeveel, wat voor soorten satsang zijn er eigenlijk? En Maharaj zegt eigenlijk, dan moet je even terug naar de textuele woorden, sat en san. Sat wordt in de geschriften uitgelegd als Brahm Bhagwan. En san is de Bhagwan eigenlijk joinen, is samen zijn, is hem ontmoeten. En op welke vormen kan dat?
Dat kan dus door de katha's te luisteren over Bhagwan. Of de katha's te luisteren over de bhakt van Bhagwan. En welke vorm heb je dan ook? Dan heb je thuis, als je zelf een Granth leest over Bhagwan, zou kunnen. Als je bijvoorbeeld op je nachtdienst bent en je luistert YouTube over Bhagwan, kan, hè? Bij wijze van. Of via Facebook. Dus op allerlei technieken waardoor je maar richting Bhagwan gaat. Waardoor je gedachten en je hart en je verbinding richting Bhagwan gaat, is satsang. देखिए, एक सुधार जरूर हम करेंगे। जी। वो सुधार यह है कि चाहे YouTube हो चाहे Facebook हो, जो टेक्निकल एप्स हैं इन पे सत्संग होता तो है, लेकिन ये चाकू के समान है। समझ रहे हैं ना? उसी चाकू से गर्दन भी कट जाती है और उसी चाकू से फल भी कटता है। तो ये विवेक हम में होना चाहिए कि गर्दन नहीं काटनी है, फल काटना है। समझ रहे हैं ना? तो आपको ये विवेक रखना है कि उस YouTube को चालू करके सुनना क्या है। हाँ, नहीं तो YouTube का संग करना सत्संग समझ लो और पूरे दिन गाने सुनो, तो वो सत्संग नहीं होगा। तो हमको क्या सुनना है? क्या कैसे हाँ, और जैसे YouTube पे सत्संग होता ही है भाई, सभी आचार्यों के चैनल हैं, सबकी कथाएं डली हुई हैं। हमारा अपना चैनल भी है हमारे नाम से, डॉक्टर अभिषेक कृष्ण शास्त्री। वहां भी सारी कथाएं हैं, भागवत, रामायण, राम कथा, भरत चरित्र, ऐसे सभी आचार्यों की। तो YouTube ने सत्संग का मार्ग भी दिया है, लेकिन कुसंग का मार्ग भी दिया है। बीच बीच में जो नहीं देखना है, नहीं सुनना है, वो भी आता है। तो इसलिए सत्संग किसी गुरु के आश्रय में करें, वो ज्यादा अच्छा है। ये तो उनके लिए है कि जहाँ गुरु ही नहीं है वहां क्या करें। कि जो तुमको अच्छा लगे वो लेना, जो नहीं अच्छा लगे वो छोड़ देना। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी चॉइस थोड़ी है। सत्संग नहीं, सत्संग का अर्थ है शास्त्र जो कहता है वो स्वीकार करो। हमको अपने मन से स्वीकार करना या छोड़ देना नहीं है। शास्त्र जो कह रहा है वो लेना ही है, छोड़ने का कोई विकल्प नहीं। तो आप तो सद ग्रंथों का आश्रय लीजिए। ग्रंथ पढ़ना सबसे अच्छा सत्संग है, क्योंकि उसमें मन, बुद्धि, चित्त सब लगा रहता है। तो शास्त्र पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए। इनके डच वर्जन भी मिल जाएंगे, इंग्लिश वर्जन भी मिल जाएगा। तो ग्रंथ पर हिंदी या संस्कृत, हिंदी पढ़िए तो बहुत अच्छा है, संस्कृत पढ़िए बहुत अच्छा है। और अभी लेट नहीं हुए, जब तक अंदर श्वास है तो सीखना। अरे जीवन के आखिरी क्षण तक सत्संग तो एक क्षण का भी जीवन बदल देता है। अच्छा, कल इस विषय पे मैं एक कथा सुनाऊंगा आपको। हमारे यहाँ एक स्वामी हुए, तैलंग स्वामी। उन तैलंग स्वामी के जन्म की कथा सुनाऊंगा, पूर्व जन्म में उनकी कथा सुनाऊंगा। उन्होंने केवल एक ही प्रश्न किया था कि एक घड़ी के सत्संग से क्या फल मिलता है ये बताओ, और उसका कितना फल है वो आपको बताऊं। तो सत्संग बहुत लाभदायक। वाह जी, मजा कर दिया।